बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है तमाम लोग आप खैरियत से होंगे। आप लोग मेरा इस वक्त फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दो तीन बड़ी धमाकेदार खबरें हैं। एक तो ये कि एक नई साजिशी थ्योरी मैं से कहूंगी पाकिस्तान के अंदर पेश की गई है, और इस थ्योरी का जो मरकज है वो इमरान खान साहब है कि इमरान खान साहब को माइनस किया जाए तो ये चीजें या ये फवायद है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सकते हैं। और ये सोचे समझे तरीके से इस थ्योरी के अंदर जो है वो जान डाली जा रही है। ये आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे आज के इस व्लॉग में। और इसके अलावा ये कि पाकिस्तान के अंदर जो 8 फरवरी का इलेक्शन है, क्या वो वाकई 8 फरवरी को होगा। और जो खबर है मेरे पास वो ये है कि 8 फरवरी की इलेक्शन को भरपूर तरीके से रोकने की तैयारी हो रही है, क्योंकि जो सर्वेज इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं वो ये जाहिर कर रहे हैं कि अगर हुकूमत जानबूझ के मियां नवाज शरीफ साहब को प्लेट के अंदर रख कर दी भी गई तो क्या उसको कबूल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भरपूर और बड़ी जोरदार किस्म की आवाजें आ रही हैं कि उन लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए जाए जो इस वक्त हिरासत के अंदर है और वो सेनेटर्स हैं या जिनके पास कोई डेजिग्नेशन है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट समझती है कि मरियम नवाज को कराची से इलेक्शन लड़ना चाहिए। हैरत की बात है कि एमक्यूएम अपने लिए जो है वो तो नहीं लड़ सकती, तो मरियम बीबी वहां पर कैसे लड़ेंगे और मरियम नवाज को ये दावत क्यों दी गई है कराची से, ये भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं सबसे पहले उस एक अहम खबर के ऊपर, इस एक थ्योरी के ऊपर जो इस वक्त लोगों के ज़हनों में डालने की कोशिश की जा रही है, खास तौर पे उन लोगों के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है मगर जेलों के अंदर मौजूद नहीं है। एक तकसीम पैदा करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। खबर यह है कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक हालिया प्रोग्राम के अंदर ये स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि तमाम जमातें जो है वो इलेक्शन लड़ सकती हैं और सबको हक भी हासिल होना चाहिए, लेकिन जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है तो उनके सामने एक हम डिमांड रखते हैं। और राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक अगर तो माइनस इमरान खान हो जाता है और वो लोग जो 9 और 10 मई के इंसिडेंट्स के अंदर मुलविस थे, अगर तो उनको बेदखल कर दिया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून बात करने के लिए तैयार है बल्कि उनको एक सियासी स्पेस भी मिलेगी। और वो लोग जो इस वक्त जेलों के अंदर नहीं है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो हिस्सा रह जाएंगे जो लाताल्लुक हो जाएंगे 9 और 10 मई के इंसिडेंट से इमरान खान को माइनस करके। तो ऐसी सूरत में वो लोग फिर मुकम्मल आजादी के साथ जो है वो पाकिस्तान के अंदर अपना इलेक्शन लड़ सकेंगे। एक इलेक्टेबल के लिए, एक सियासतदान के लिए जो उसकी जिंदगी है वो उसका इलेक्शन होता है, वो उसकी कोई सीट होती है। तो इस वक्त ये एक तकसीम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दो मुख्तलिफ मामलात है कि क्या इमरान खान के बगैर पीटीआई की जो शक्ल निकलेगी वो काबिल कबूल होगी नहीं होगी, इसके ऊपर भी मैं तफसील से आती हूँ। मगर पहले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूं कि इस वक्त एक हसल क्रिएट हो चुकी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। और ये एक ऑप्शन दिया गया उन लोगों को जो समझ रहे हैं कि हमें अपनी वफादारियां भी तब्दील नहीं करनी, मतलब हमें किसी और पार्टी के अंदर नहीं भी जाना। फवाद चौधरी की मिसाल हमारे सामने है कि जोर जबरदस्ती से जो लोग पार्टियों के अंदर शामिल कराए जा रहे हैं या किए जा रहे हैं उन लोगों का कोई सियासी फ्यूचर नहीं है, तो वो अपने लिए एक सियासी स्पेस मांग रहे हैं। तो उन लोगों के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन उम्मीदवारों के लिए, उन कारकुनों के या सीनियर रहनुमाओं के लिए एक ऑप्शन दिया गया है इस वक्त, और ये बाकायदा टीवी के ऊपर ऑप्शन दिया गया है कि ये हमारे बयानिया, आप इसे कह सकते हैं नून लीग का मंशूर कह सकते हैं, वट एवर यू लाइक। तो उसमें उन्होंने कहा है कि आप तमाम लोगों से बात होगी, यानी कि पीटीआई के जो रेस्ट ऑफ द टीम है, जो बाकी के लोग हैं, उनको उकसाया जा रहा है कि आप माइनस इमरान खान करें, कोर कमेटी ये ऐलान करे, और उसके बाद क्या है वो तमाम लोग जो हैं वो हिस्सा ले सकेंगे इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन 2024 के अंदर, और वो जीत भी सकेंगे। ऑपोजिशन के अंदर जाहिर सी बात है पीटीआई इस वक्त गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में तो नहीं होगी अगर इमरान खान को माइनस किया जाता है। तो ऐसी सूरत में शाह महमूद कुरैशी साहब जो है, जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अगर तो इमरान खान को माइनस कर दिया जाता है तो ऐसी सूरत में कुरैशी साहब भी 9 और 10 मई के मामलात की या इंसिडेंट्स की मजम्मत करेंगे और इसके साथ ही वो क्लीन हो जाएंगे। और उसके साथ ही कुरैशी साहब जो है वो आइंदा आने वाली गवर्नमेंट के अंदर अपोजिशन लीडर के तौर पे हमें अपनी खिदमात निभाते हुए नजर आएंगे। एक फॉर्मूला तो ये है। दूसरी बात ये है
کہ اگر یہ تسلیم کر بھی لیا جاتا ہے باقی پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے کہ چلیے ہمیں اپنا الیکشن لڑنا ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک صرف اگزامپل رکھ رہی ہوں، تو ایسی صورت میں اس نکلنے والی پی ٹی آئی کی جو شکل ہوگی کیا وہ قابل قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر جتنے بھی رہنما ہیں، آپ کسی کو بھی لے لیجئے، ان کی ایک ورت اور ان کی جو ایک شنوائی ہے معاشرے کے اندر، عوام کے اندر جو ان کی قبولیت ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ وہ عمران خان کے سپاہی ہیں، عمران خان کے کھلاڑی ہیں، پی ٹی آئی کے کھلاڑی ہیں۔ پی ٹی آئی کو توڑ کے جو استحکام پاکستان پارٹی بنی، پی ٹی آئی کو توڑ کے جو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز بنی، تو وہ دھڑن تختہ ہو چکا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی جتنی مرضی ہوا ڈالنے کی کوشش کرے غباروں کے اندر، وہ سارے لیک ہو رہے ہیں۔ اور جہاں تک پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین ہے، اس کا سب سے بڑا رینٹ اس کو اپنے حلقے میں پڑا ہے کہ مظفر شاہ خود پی ٹی آئی کے اندر شامل ہو گیا۔ تو اگر عمران خان کو مائنس کر کے ایک شکل پی ٹی آئی کی نکالی جاتی ہے تو ایسی صورت میں عوام کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو جب ریزلٹ آئیں گے، الیکشن ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے جو پبلک ہے، جو عوام ہے، وہ پی ٹی آئی میں عمران خان کے ساتھ ہے، اس کی وجہ سے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ تو ایسی صورت میں ووٹ بینک کم رہے گا اور ڈیفینیٹلی وہ اپوزیشن کی شاید آ جائے پوزیشن میں کہ اپوزیشن میں ہی وہ بیٹھ سکیں گے، گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے یہ جو ایک ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے پی ٹی آئی کے اندر، اگر یہ قابل قبول ہو بھی جاتی ہے یا یہ تسلیم کر بھی دی جاتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب تو اس وقت جیل کے اندر موجود ہے، تو ایسی صورت میں پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، وہ بڑی سوچ سمجھ کے، سوچ بچار کے ساتھ یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا ان کو اس چال کے اندر حصے داری ڈالنی ہے یا نہیں ڈالنی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت 8 فروری کا جو الیکشن ہے وہ بھی کافی زیادہ ڈوبیس ہے، بجائے اس کے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے واضح احکامات ہیں کہ آپ 8 فروری کے الیکشن کے اوپر میڈیا ہے وہ کوئی کنٹروورشل متنازع بات نہیں کرے گا، مگر ابھی تک جو آثار ہیں 8 فروری کے وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ میں آپ کو اس کی ایک بہت ہی سالڈ قسم کی ایک دلیل آپ لوگوں کے سامنے ٹھوس دلیل رکھوں گی، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ 8 فروری کے الیکشن ابھی ڈوبیس ہے۔ کوئی بھی نگران حکومت آتی ہے تو وہ قانون سازی کے اندر اپنا رول پلے نہیں کر سکتی، خاص طور پہ وہ قوانین جو جاتی ہوئی حکومت، جو الیکٹیبل حکومت منظور کر کے جاتی ہے، وہ 3 مہینے کے لیے جو نگران حکومت آتی ہے اس کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہوتا کہ وہ قانون سازی کر سکے۔ جو حالیہ اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ چل رہا ہے، اس میں قانون سازی کے لیے ایک الگ سے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو جو ٹینیور 3 مہینے کا ہے وہ کافی زیادہ ایکسٹینڈ ہو گیا، بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ ملی جلی خبریں اس میں آ رہی ہیں کہ ممکن ہے کہ 8 فروری کا الیکشن نہ ہو اور یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ چل رہا ہے انہی کے ذریعے حکومتی معاملات کو لے کر آگے بڑھا جائے، اور یہی وہ ایک وجہ ہے کہ قانون سازی کی ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ حالانکہ یہ کیئر ٹیکر حکومت کا مینڈیٹ نہیں ہوتا کہ وہ قانون سازی کر سکے، ویسے بھی جو موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کو ان کے اختیارات پہلے سے کہیں زیادہ دیے گئے ہیں، مگر انہوں نے اپنے 3 اختیارات میں مزید اضافہ بھی کر لیا ہے، قانون سازی کی کمیٹی بھی بنا لی ہے جو قانون بنائے گی۔ اب یہ قانون کس شکل کے بنیں گے، کس کس کے خلاف ہوں گے، یہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ اور جہاں تک 8 فروری کے الیکشن کی بات ہے، جب تک میاں نواز شریف صاحب کی مقبولیت کے سروس سامنے نہیں آتے، چاہے وہ من پسند طریقے سے بھی کرایا جائے، تو ایسی صورت میں تب تک الیکشن قابل قبول نہیں ہوگا میاں نواز شریف صاحب کے لیے خاص طور پہ۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں بنایا جائے گا یا نون لیگ کے حوالے سے جو خبریں آ رہی، میں کہوں گی کہ وہ بالکل غلط ہے۔ اگر میاں نواز شریف صاحب کو یہ یقین نہ ہوتا، یہ یقین دلایا نہ گیا ہوتا، یا ان کے ساتھ یہ وعدہ نہ کیا گیا ہوتا کہ اگلی حکومت نون لیگ کی ہے، تو تب تک میاں نواز شریف صاحب نے پاکستانی سرزمین کے اوپر کبھی قدم نہیں رکھنا تھا۔ ان کو پتا ہے کہ وہ اقتدار انجوائے کرنے والے، اسی لیے میاں نواز شریف صاحب کئی سال کے بعد واپس آئے ہیں، اور یہ یقین دہانی ان کو پی ڈی ایم حکومت کے بعد دی گئی، ان کے بھائی کی حکومت کے بعد یہ یقین دہانی ان کو ملی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس پاکستان آ رہے ہیں۔ اور یہ بھی ایک دلیل ہے اس وقت کہ نون لیگ کی حکومت بنائی جائے گی، چاہے بیلٹ پیپرز کے ذریعے ہو، لیکن ان کی حکومت بنائی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھرپور طریقے سے ایک تو انصاف انہیں فراہم کیا جا رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جماعتیں ہیں، مختلف سیاسی جماعتیں، ان کو شامل کیا جا رہا ہے نون لیگ کے اندر، تاکہ ان کی پوزیشن ہر صوبے کے اندر بہتر ہو سکے اور اس بہتر پوزیشن کے ساتھ وہ ایک بہتر گورنمنٹ بنا سکے۔ مگر یاد رہے پاکستان کے اندر کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ نہیں بنے گی، یہ بھانمتی کا ایک کنبہ ہوگا، اسی لیے کہیں کہیں کا اینٹ اور کہیں کا روڑا جو ہے نا وہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیٹس سی کہ کتنی دیر یہ بھانمتی کا کنبہ چلتا ہے۔ جہاں تک رہ گئی ہے مریم نواز صاحبہ کی بات، تو میں نے آپ کو اپنے پہلے ولاگ میں بھی یہ بتایا تھا کہ پنجاب کے اندر جو ہے لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے شریف فیملی کو، اور جو ان کے اپنے حلقے ہیں وہ اس وقت خطرے میں ہیں۔
मरियम बीबी को पंजाब के अंदर वोट नहीं पड़ेगा, ये सबको पता है। और इस वक्त जो हालिया सिचुएशन चल रही है, मरियम बीबी को हर छोटे से बड़ा कारकुन अगर पीटीआई का, इमरान खान की पीटीआई का अगर चैलेंज दे रहा है तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। इवन दो कि यास्मीन राशिद साहिबा के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा कि वो मियां नवाज शरीफ साहब के मद्दे मुकाबले लड़ने के लिए तैयार है। सनम जावेद आज तक इसलिए जेल के अंदर है क्योंकि मरियम नवाज सनम जावेद को अपने लिए खतरा महसूस करती है, क्योंकि सनम जावेद की इस वक्त जावेद की इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है पीटीआई की वजह से है। और वो जेल में इसीलिए है क्योंकि अगर वो बाहर आती है तो इमरान खान साहब का ये भरपूर इरादा था कि वो सनम जावेद को टिकट देंगे लाहौर के उसी हल्के से जहां पे मरियम नवाज इलेक्शन लड़ने के बारे में सोच रही थी। एमकेएम की तरफ से मरियम नवाज को ये इलेक्शन की दावत इसलिए दी गई है कि चाहे कहीं से भी उनको इलेक्ट कराया जाए, वो एक बेहतर तरीके से इलेक्ट होकर आ जाए। अब ये नहीं पता कि एमकेएम के साथ जो सीट एडजस्टमेंट की है इन्होंने, वो मरियम बीबी के लिए कितनी कारगर साबित हो सकती है। अगर मरियम बीबी कराची के अंदर से अपना इलेक्शन लड़ने की कोशिश करती है तो ऐसे सूरत में जो एमकेएम होगी वो अपना जो मद्दे मुकाबले का आदमी या उम्मीदवार होगा उसको बिठा देंगे। तो वो जितना भी एमकेएम का भी वोट होगा वो सारे का सारा नून लीग और एमकेएम का मिलके जो है वो मरियम नवाज साहिबा के हिस्से में आएगा। तो ये सारी चीजें हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर एक तो इलेक्शन भी डूबियस है, दूसरा ये कि एक थेरी जो इमरान खान साहब के खिलाफ चल रही है। एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है, वो ये है कि मुस्लिम लीग नून की रिजर्व सीट्स के ऊपर सेनेटर है सादिया अब्बासी साहिबा। सादिया अब्बासी साहिबा ने वो बात कर डाली है जिसका आप सोच भी नहीं सकते। सादिया अब्बासी साहिबा ने कहा है कि वो तमाम लोग इखलाकी तौर पे जो कि सेनेटर्स हैं और जिनको हाउस के अंदर होना चाहिए, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं। मतलब आप सोचें, अगर आप सोच सकते हैं कि नून लीग के अंदर से कोई ऐसी आवाज उठे जो पीटीआई के लोगों के हवाले से ये बात कर रही है कि उनको प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके ईवान में बुलाया जाए ताकि वो अपनी सफाई पेश कर सके, अपना मौकफ दे सके। और ये बरखिलाफ आइन है, ये आइन के बरखिलाफ है कि किसी आदमी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हो रहे। और इसके अलावा ये एक कानूनी हक है उन लोगों का जो इस वक्त जेलों में है, मगर ईवान के अंदर उनको पेश हो जाना चाहिए ताकि वो अपनी सफाई में कुछ कह सके। क्योंकि जेलों के अंदर जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, हम सबको पता है वो जेलों में है, मगर वो अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं, क्या उनको मौका मिल रहा है नहीं मिल रहा, ये भी हमें पता है कि कितनी को इस बात में सच्चाई है। लेट्स सी इसमें क्या होता है। मेरे पास एक और दो अहम खबरें हैं, वो इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से लोगों को भेड़ बकरियों की तरह इकट्ठा करके एहतजाज के अंदर लेकर आया जाता है। और जब उनसे पूछा जाता है कि आप किस मकसद के लिए आए हैं तो वो मकसद उनको नहीं पता होता। वो इंशाल्लाह मैं अगले व्लॉग में आप लोगों के साथ एक डिटेल शेयर करूंगी। और जो सर्वेज सियालकोट के अंदर हुए, ख्वाजा आसिफ साहब के हल्के के अंदर जो सियालकोट में हुआ है, उसमें भी वो कांटे का मुकाबला हमें नजर आ रहा है पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।